আমি মিস্ত্রি কত না 1 ইঞ্চি থাকার কথা আছে না এটা 1 ইঞ্চি থাকার কথা আছে না হ্যাঁ কত 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 আপনি তো ইঞ্জিনিয়ার করেছেন কাকা তো কত এটা মাটির সঙ্গে এটা মাটির সঙ্গে হইলে এইটা আমরা আমি এখন ওই টিফিন লই আইছাই দেশি ইউনিয়ন কি এর করতে হইব হ্যাঁ দেশি ইউনিয়ন কি এর করব ভাই বড় বড় देसी उन्हें केयर को है वो उधर पर अंदर कैसे इधर 1 mm नहीं होगा 1 mm नहीं होगा लगता 1 mm होगा मैक्सिमम इसको कितना लगेगा जो ये है ना कार्पिन का जो है ना वो एक होगा तो माटी तो पसीने ना गाड़ी पूरे से नहीं होगा अरे दिक्कत हो ना नहीं होगा क्या ऊपर तो देख के आया है इधर क्या है इधर कुछ नहीं है देख उठा के देखा